Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne fin de l'année ce soir. Et je vous dis bonne année pour 2022. هزول ما عرف لا كنت كتجي غادي تولينا ما ديت مرتا ما دي غرفه هزولك ما عرف لا كنت مرحبا يسكت على شينينو تنديوشان العسله ماينس تيجي لان ايوايفنا كويدين مرحبا يسكت كنت ديني غاس كنجي منسي ليه منسي ماشي ليه منسي الاني جايه دينا خاطر تجينا بخير ويا خير ونرو ونهيك وتساعد شغيوغن دونك سنجي منسي تروح لي هنا تجينا غد بخير ان شاء الله لاني جاي بدون تجدد انا غيجي لاني جي غيروحن نغني كثار مي ونتيجي انا نقل وين هيكن هاتي شفو ربي وين بونسنا ترحم ربي وين صحة نسير نور بصحة نسير ربي ياقي غير ربي ياقي كم نكون مؤمنين دونك نندا نجي من سوجي قويا قيدانيو ماريني خت دي التوابل ننسى كلي. Donc pour ce gigot, on a mis la marinade des épices, le sel, de l'ail, on va le piquer avec de l'ail. Je vais faire des petites incisions comme ça, je rentre de l'ail à l'intérieur. Je l'ai laissé la veille, je l'ai laissé depuis hier au frigidaire pour le marinade. Là je vais le piquer avec le sel. Et je vais le filmer dans le papier aluminium avec ces pommes de terre. Je vais laisser les pommes de terre à l'intérieur. Je ne l'ai jamais fait comme ça, mais je vais le faire aujourd'hui, voir ce que ça donne. Donc, je vais finir de piquer mon gigot avec de l'ail. Après, je reviens vers vous. Voilà, gigot, bien sûr, j'ai salé avec... j'ai mis de l'ail, je l'ai piqué avec de l'ail. Là, j'ai coupé les pommes de terre qui ne sont pas cuites. Hein. Elles sont dures, ces pommes de terre, elles sont crues. Je les ai coupées. Je les ai passées dans le reste de la marinade. Et batané, ils m'ont dit que ça darti de reste de la sauce. J'ai sincère. Exoma du kharfi. Tout le dia le batata yegi داخل باش تبوا دي لا صوص نوما ديبلو خارفي لا صوص نوما ديبلو كسوما دو خارفي ماشي لا خارفي ستي مهديس نو تارقني هضرو غا شهدر تارا بينا دسم تخطر داغا تقبيت دونك اجي تسقوك واشط فوالا يا البنات درنا هذاك البطاطا اللي قطعناها كاع في البابي الومنيوم باش نطيبها في لاصوص اللي تنزل من الجيكو دانيو هذاك تكون صعيبه باش نديرها نفيلمها هكا بصح نغسل يدي ونولي ها وليت j'ai lavé les mains. Je vais essayer de filmer ça باش ما ينزلش ما يحبطش من هذاك البابيي لازم نفيلميه مليح فوالا باش هذاك البطاطا تصيب مع هذاك اللحم. كيفاش نديرو نسيي ندير شويه الفوق وعد هنا شويه ابخي نفيلم مليح هذاك اللحم باش ما يتقطعش علينا. لازم ندير بزاف بابيي هذاك فوالا ندير toutes les pommes de terre autour et on va filmer. On va tourner le papier aluminium من غير شحال حتى نفيلمي كاع. Voilà. J'espère ça ne sort pas les pommes de terre sur les côtés. On va le mettre directement au four. ماشي سهل باش نرفدوه. هذا فيلمي حتى كلين je l'ai bien filmé sur les côtés. Voilà. Je vais le mettre au four pour peut-être 2 heures, hein, 2 heures de temps à mon avis. Hein. Donc je vous dis à tout à l'heure. Entre temps, je vais préparer les carottes avec la courgette. Parce qu'on ne va pas manger que les pommes de terre et la viande. On va manger la carotte, la courgette, les pommes de terre,
Voilà, normalement, avec l'haricot vert que j'ai préparé à la poêle avec des oignons et de l'ail. Donc, la recette est guine, on l'ouvre bien normalement, point. Sport. ماشي ديال لاصوص تزكواف يجزمرتي بسلطه وتيشيرت هذا خايل المقلي هي غشط الملح هي غشط طحن الزيت كوم دابيتود لو فيانا كيسيرت صفورات تصفرني تصفورا بلوتو ما كاين تختار غا كلين على اختها البصيني هكذا التيشيرت سيم ستيلو في تندم نتاعها دونك دينا غا tout à l'heure. La viande des noix, je l'ai sortie du four. On va l'ouvrir ensemble pour voir ce que ça donne. Donc je prends un couteau, je déchire carrément le papier, on verra si c'est cuit ou pas, hein. Surtout les pommes de terre que j'ai laissées à l'intérieur. Je n'ai jamais fait les pommes de terre dans ce papier aluminium. Bismillah, bismillah, bismillah. Inch'Allah, on ne va pas être déçus. Parce que batata ne mousse pas, c'est oui. Et le papier est ouvert. Il n'y a pas de souci, hein. Il va pas couler. Hein. Ça sent bon, hein, en tous les cas. Hein. Voilà, c'est cuit. Ça a l'air cuit, les pommes de terre. Elles sont bien cuites. Voilà. Et elles ont pris le goût de la viande d'agneau. On ne va pas manger le papier alu. La viande de toute façon ساعه كون ندير لك سمانه ويوم ما يموت سيغاز هي حاجه نجمه تتسناتا سي غاين نظن مالو تتسناتا غالا باسكو زريغ اتصل غاشور تنسانا دونك سناتا كان شطا كيف كشومو كذا بطاطا تاكلو كاطون تتسناتا سي تو بون تبسا كيس البابي الو ياكي اثر je vais goûter un petit peu si la pomme de terre est cuite mais normalement elle est cuite hein. Voilà. Elle est cuite. Il n'y a rien ici. Je vais enlever le papier aluminium là. Je vais le mettre dans le plat. Voici ma table qui est très très simple. J'en ai pas mis tout ce que j'ai parce que je ne veux pas. J'ai juste mis des petits trucs qui est dans chaque maison. Voilà, on trouve tout ça dans chaque maison. J'ai pas mis ce que les gens n'ont pas parce qu'il y a des choses que les gens ils en ont pas. Voilà. Voici mon gâteau d'hier que j'ai coupé. Je vais le tourner. Je l'ai coupé, on l'a mangé. Il était très très bon. Voilà. Le voici. Bon, ben, la viande que j'ai cuite au four, elle est là. J'ai un petit peu décoré la table vite fait parce que j'ai pas le temps. Je me suis prêt à la dernière minute. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très très important. Bon, je vous dis bonne fête, bonne fin de l'année. Bon début de l'année, bonne année à tout le monde, bonne santé, la paix. Bon, هذاك تديني غتولى اسكو مربوح فلا وانا كلي فلا ناغ ان شاء الله نربح فلاس هذا غد ياوي ربح هذا غد ياوي هنا هذا غد ياوي الصحه هذا يا بو حاشا نربح السيس كل يوم تسوض ربا بغي بويس ان شاء الله هذه يبغي ربي الله هذاك تديني تجيك تدير هنا الخير. Bonne année à tout le monde, les Arabes, les Français, tout le monde. القبائل إن شاء الله هكذا ملنا إن شاء الله هزمون غادي يحيون يعني كنا يكون خسار غنا ديو غادي جوج مرة كل ثقبيت غادي جوج كلمة لا على كون ديني بون année et à plus à bientôt à l'année prochaine au revoir.